शबीर साहब एक काम करते हैं, शबीर साहब मैं एक ख्वाहिश रखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस आपके पास आता हूँ औरंगजेब साहब, पहले इनको जमील साहब की बात कंप्लीट होने दें। एक कागज पे मैं लिख के दे देता हूँ पीपल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 2020 का मौसम है और हमारा आज का मौजू भी इलेक्शन ही है यकीनन। लेकिन आज हमारे जो पैनल में पैनलिस्ट हैं वहाँ पे एक के बजाय 3 गेस्ट हैं, 3 बल्कि स्पेशल गेस्ट मैं कहूँगा। औरंगजेब एडवोकेट हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर कानून। पीपल्स पार्टी से ज्वाइन हमें किया है जमील अहमद ने, यकीनन सीनियर लीडर हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली रहे हैं। और इन दोनों के बीच में हमारे मोहतरम ईमान शाह साहब बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं। जमील साहब, आपसे शुरू करें, क्या हालात हैं आपके? पार्टी के हालात ठीक हैं इंशाअल्लाह? इलेक्शन में आपकी बज़ाहिर तो कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही है, वजह क्या है? हम पिछले 20 सालों से कैंपेन, पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको वो फील्ड में हमेशा से रखती है, चाहे जो भी पार्टी हो। उसका काम ही यही है कि सियासत करना, लोगों की खिदमत करना, और इस सिलसिले में वो फील्ड में होते हैं। क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो तो वो इलेक्शन स्पेसिफिक कैंपेन होती है। अभी शेड्यूल का ऐलान हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन होंगे, आप वैसे ये बताएं जनरली। मुझे तो लगता है हो जाएंगे। इलेक्शन नहीं करा कि क्या करें? अगले साल के लिए डिले करेंगे? अगले साल डिले किस वजह से करें? किसी खास वजह होगी, हो सकता है। वजह इसलिए नहीं है कि कोई मार्शल लगे तो इलेक्शन ना हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में अगर वफाक में अगर मार्शल लगा तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के उस मार्शल दौर में भी इलेक्शन। तो गिलगित बल्तिस्तान एक अलग खित्ता है, अलग सेंसिटिविटी है इसकी। मेरे ख्याल में निगरान सेटअप को इतना तूल नहीं देंगे कि वो 1.5 साल तक इसको खींचे। पिछले 2015 में यह हुआ था कि हुकूमत का टेन्योर ही दिसंबर में ख़त्म हो गया था। तो आपको पता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च तक गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़बारी होती है और रास्ते बंद होते हैं। तो वो एक कुदरती तौर पर ऐसा मौसम था कि टेन्योर पूरा हो गया। अभी ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। वोटर लिस्ट बन चुकी है, अभी रिव्यू वो उसके लिए वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो डेट दिए हैं वोटर लिस्ट को, वो नाम अपना दुरुस्ती के लिए, उसकी डेट भी कल ख़त्म हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बज़ाहिर। अच्छा, आपके ख्याल में होंगे? ठीक है। क्योंकि अगर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन ना करे, अच्छा, खामोश नहीं बैठेंगे। तो चलें देखते हैं आप लोग क्या किस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। औरंगजेब साहब, लीगल कम्प्लिकेशंस हैं नहीं है आपके ख्याल में इलेक्शन होने के हवाले से? शुक्रिया शबीर साहब। मैं पहले तो ये कहूँ कि आपने अपने तारुफ में मुझे लीडर कहा। मैं मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ। लीडर्स बनने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है और अभी हम उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। जहाँ तक आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है लीगल ऑब्लिगेशंस के हवाले से, देखें इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन हैं 2017 वो यहाँ पर लागू हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त से। ठीक है। और वो है वफाकी कानून। ये सब्जेक्ट है इलेक्शन करवाना वफाक की ज़िम्मेदारी है गवर्नेंस ऑर्डर के तहत। अब जब वो कवानीन यहाँ एक्सटेंड हुए तो इलेक्शन कमिश्नर साहब को या इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि उन कवानीन को जो वफाक ने यहाँ लागू किए हैं उसके ऊपर मुस्लिम लीग ये समझती है कि मनवान उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हम कानून से मुबर्रा या कानून से हटकर किसी भी सूरत में हम उस चीज़ का साथ देने के लिए एज ए सियासी जमात हम तैयार नहीं हैं। हम सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। आपके नोटिस में होगा, आपके व्यूवर्स भी जानते हैं कि 2 दफ़ा APC बुलाई गई इलेक्शन कमिश्नर साहब के उधर ऑफिस में। एक APC बुलवाई जब आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया, और वहाँ पर हमारा सवाल उनसे ये था कि आपने जब शेड्यूल का ऐलान कर दिया, ना आपके पास वोटर लिस्ट है, ना आपने उस मैंडेटरी प्रोविज़न जो सेक्शन 28 से 30 तक के दरमियान जाती है जिसमें पूरा तरीक़ाकार वज़ा किया गया है, ना वो है, तो आपने शेड्यूल का ऐलान जल्दबाजी में क्यों किया? क्या जवाब? और देखें शबीर साहब, उसका जवाब बड़ा आसान है, ये समझना चाहिए, ये इस कौम को भी समझना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से क्या जवाब आया? जी मैं गुजारिश करता हूँ।
उनका जवाब सिंपल APC में था, जहाँ पे तमाम सियासी जमातें थीं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, PTI के पार्टी प्रेसिडेंट या पीपल्स पार्टी या दीगर जितने भी हमारी जमातें इलेक्शन में कंटेस्ट करी, सब ने कहा जी इलेक्शन विद इन टाइम होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद अगले दिन एक चीफ कोर्ट में पिटीशन होती है और वो शेड्यूल को सस्पेंड किया जाता है। यही मेरा सवाल इस जनाब, हवाले मैं से आता भी हूं। है कि चीफ कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है? मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं आपको जी। लीगली थोड़ा असिस्ट करता हूँ आपको और आपके व्यूअर्स को। जब चीफ कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाली जाती है और वो आपके शेड्यूल को सस्पेंड करता है, तो इलेक्शन कमिश्नर साहब से हमने सेकंड APC में सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा कि आप ये बताएं क्या चीफ कोर्ट के फैसले जो हमारे लिए काबिल एहतराम है अदालतें, हम उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन कानून में हर एक का इख्तियार वज़ा किया गया है। आप खुद इक्वलेंट टू हाई कोर्ट हैं, आपने उस फैसले को तस्लीम किया। अगर आपकी तैयारी थी जो APC में आपने सियासी जमातों से वो मैंडेट भी हासिल करने की कोशिश की, तो आप सुप्रीम अपीलेट कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने उस ऑर्डर को सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आप खामोश बैठे रहे और उसके बाद आपने वोटर लिस्टों का ये तैयार किया। देखें, हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, वो बाइख्तियार हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो एक्ट कर रहा है, अब जैसे सेकंड APC हुई, अब सेकंड APC में तमाम सियासी जमातों को मदऊ करके फिर ये कहा गया कि जनाब, जैसे जमील साहब ने फरमाया, मौसमी हालात सामने दरपेश हैं, नवंबर के बाद GB में इलेक्शंस हो नहीं सकेंगे, लिहाजा जो प्रोविजंस दी गई हैं मैं उसमें टाइम फ्रेम को कर्टेल करना चाहता हूं। उसमें फिर सियासी जमातों को बुलाया गया। सवाल था कि लीगल सियासी जमातों को बुलाया गया, वहां पर मैंने एज ए पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी और मैंने उधर एक सवाल किया और ऑन रिकॉर्ड ये कहा, कानून के अंदर इस इलेक्शन एक्ट 2017 में अगर आपको इख्तियार है तो फिर आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अब हम वहाँ पर यह बहस करते रहे इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आप सेक्शन 49 का हवाला दे रहे हैं कि इलेक्टोरल एरिया के हवाले से मैं टाइम फ्रेम को कम कर सकता हूँ, जबकि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि वो स्पेसिफिक इलेक्टोरल एरिया के लिए है और इलेक्टोरल एरिया की जो तशरीह और तारीफ एक्ट 2017 में है वो बहुत महल्ले, गली, कस्बे और विलेज के हद तक है। इन्होंने ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में जो मैंडेटरी 30 दिन दिए गए थे चस्पा करने के बाद, एतराज़ात, रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपने उसको अपील के लिए जो टाइम देना था, यानी लगभग 50 दिन का जो टाइम था, उन्होंने उसको कम कर दिया। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शाह साहब, मैं चलें, ठीक है, आप ऐड करें। क्योंकि उस APC में मैं आखिर उसमें गया था तो रंजीत साहब बात करते थे, यहाँ वहाँ ये बात नहीं, तो अब टाइम पे जाते हैं, वहाँ ये बात नहीं, आप आए नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि आप बाद में आए। अच्छा, आप आए नहीं थे तो आप देर से आए, आपने बात सुनी नहीं। अच्छा, जब मैं ठीक है। गया था और आखिर में बहस क्यों खत्म। जा रहे थे सर? हमारी नुमाइंदगी अमजद साहब पहले से कर रहे थे। अच्छा, सही, इसमें दो चीजें हैं ना जमील साहब, एक है लीगल एस्पेक्ट और नहीं, एक है आपका अखलाकी मैं- एस्पेक्ट। मैं एक बात कह रहा हूँ, जी, एक जी, बात। कहें। जी, आप उस वक्त जब मैं गया तो यही बात औरंगजेब साहब वहाँ भी कर रहे थे, थोड़ी सी यहाँ तब्दील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये कानून का जो हवाले दे रहे हैं ये वहाँ डिस्कस हुई, उस सब के बावजूद औरंगजेब साहब समेत जितनी जमातें थी वहाँ पे उन सब ने एग्री किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। वो एलामिया भी आपके सामने है, उसको इख्तियार दिया गया कि आप कानून में अगर गुंजाइश है तो ये दिन आगे ले आए, उसके तहत उसने वो कर दिया। मैं उस वक्त शबीर साहब- औरंगजेब साहब ने एग्री बिल्कुल, किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शबीर साहब, औरंगजेब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरूर, शाह जरूर। साहब, आप ये बताएं, दो इसमें चीज़ें हैं, एक तो कानूनी है और एक है मतलब कंसेंसस से शायद ये अखलाकी इसका बनता है कि अगर आप हम सब मिल के ये फैसला करें, अगरचे कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है लेकिन हम मिल के करें, तो एक सहाफ़ी जैसे मैं और आप देखते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप कानून से ज़रा हट के काम करें? आपका जनरल एक्सपीरियंस क्या बताता है? देखिए, होना तो ये चाहिए था। देखिए, अब एक हुकूमत है ना, आपकी सूबाई हुकूमत है, हफीज़ साहब आए गालिबन 26 जून 2015 को हल्फ उठाया, तो हफीज़ साहब को पता था ना हुकूमत ख़त्म होगी, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तो उसमें ये सारे इंतजाम होने चाहिए थे ना। चलो बाद में तो 2 साल पहले तो PTI की हुकूमत आ गई, उससे पहले तो PMLN की हुकूमत थी, गालिबन PMLN की हुकूमत ख़त्म हो गई 30 मई 2018 को। 30 मई 2018 तक हफीज़ साहब का काम ये था कि ये जो सारे हम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, वो मामला तो उसी वक्त सारी चीज़ें तय हो जाती। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपॉइंट थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हफीज़ अच्छा, साहब। देखिए यहाँ पे मसला क्या है, मसला क्या आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ ओहदा इलेक्शन खाली कमिश्नर रहता खाली है, था। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जजेस नहीं होते हैं, चीफ कोर्ट में जजेस क्यों नहीं होते हैं? वो इशू आता मेरिट का, मतलब अब जजेस क्यों नहीं होते हैं, मैंने कहना चाहिए फला जज आएगा ताकि वो मेरे मामलात आगे जाके ख़राब ना हो जाएं,
اس نے کہنا کہ اس کا جج آ جائے گا. اب چیف الیکشن کمشنر کا بھی ایشو جو آ گیا, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرٹ پہ ہوا؟ مطلب چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی میرٹ پہ ہوا؟ ٹھیک ہے, اب سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہوا کیسے ہوا, چلو ہو گیا جیسا بھی ہوا. اس کے لیے جتنا ٹائم لگا, وہ چاہتے تو صوبائی حکومت, اس وقت وفاق میں حکومت تھی, یہ معاملات اس وقت 2018 میں ہی طے ہو سکتے تھے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, وہ تو ماشاءاللہ پھر ان سے بھی بڑھ کے اس معاملے میں بڑے تکڑے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن کب ہوں گے جی بی کے اندر. امور کشمیر ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. اس ہمارے جو علی بن گنڈاپور صاحب ہیں, اس نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی جی بی کا کوئی تفصیلی وزٹ کریں, یہاں بیٹھیں, کوئی معاملات دیکھیں. وہ آئے گا, وہ گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر خود اس کو پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کرنی ہے, آگے معاملات کو بڑھنا ہے. وہ تو پی ٹی آئی تو ان سے بھی بہت زیادہ آگے نا. اب یہ سارے ان سیاستدانوں نے سب نے مل کے معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا. میں اس پہ جو قانونی ایشوز ہیں, اورنگزیب صاحب نے اس پہ بات کی ہے, میں اس پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور میں کچھ اپنے انفارمیشن بیس پہ کہہ رہا ہوں, الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہاں بس آپ کو یہاں پہ سسٹم یہ ہے نا کہ اگر کوئی کام ڈیلے کرنا ہو تو وہ 1 گھنٹے کا کام 10 دن میں ہو جائے گا. اگر کام کرنا ہو نا تو کروا سکتے ہیں, لیکن اگر ڈیلے کرنے کا مقصد ہو. میں شبیر صاحب ذرا ایک بات رسپونڈ کروں. جی آپ رسپونڈ کرتے ہیں, جمیل صاحب کو دیکھیں. ہم نے اس دن اے پی سی میں یہی بات ہماری سیاسی جماعتوں نے کی, جیسے بھائی فرما رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, آپ کو پتا تھا کہ 24 جون کو آپ کی آئینی مدت پوری ہو رہی ہے, تو آپ نے الیکشن لاز ایکسٹینڈ کیوں نہیں کیے؟ میں نے آن ریکارڈ آج بھی کہتا ہوں, سپتمبر اکتوبر میں سمری انیشیٹ کر کے ہم اکتوبر اینڈ تک کشمیر افیئرس پہنچا چکے تھے, اور ہم نے یہ کہا کہ فی الفور یہ قوانین ایکسٹینڈ کیے جائیں. فی الفور, یہ اکتوبر 2019 کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ نوٹ کیجئے. اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی کہ الیکشن, دیکھیں یہ میاں صاحب کے دور میں ہی ہونا چاہیے. نہیں میاں صاحب سے مراد کی بھی نوبت نہیں. دیکھیں وہ آپ کی تعیناتی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اورنگزیب صاحب اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کریں گے پھر آتے ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا مان صاحب, تھوڑا سا بات یہ ہے, 2017 کے قوانین بنے ہیں 2017 میں, وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے 2018 میں. دیکھیں گزارش سنیں, 2018 میں جنرل الیکشن ہوا, وہ لاز تمام ختم کر کے وہاں پریکٹس کی گئی, نئے قوانین آئے, تو پورے پاکستان کے جنرل الیکشن کو وہاں پریکٹس کر کے اس کے اندر خوبیوں اور خامیوں کو دیکھنے کے لیے پریکٹیکلی وہاں کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام تھا اور وفاق کا یہ سبجیکٹ ہے. جیسے آپ نے فرمایا گنڈاپور صاحب کا, تو جناب آپ گنڈاپور صاحب کی بات کر رہے ہیں, آپ سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کے 2 وزٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہ یہاں آ کر ہمیں خوبانی اور انار اور انگور کی افادیت بتاتے ہیں. جی بی کی عوام اسے یہ نہیں سننا چاہتی. اچھی بات. گنڈاپور صاحب کووڈ دیکھیں, کووڈ یہاں گزرا, ہم اپنی بساط کے مطابق پروونشل گورنمنٹ نے جو اقدامات اٹھائے, آج تک گنڈاپور صاحب یا کشمیر افیز یا وفاقی حکومت نے کبھی پوچھا تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں گنڈاپور صاحب کے پاس, صورت میں حق میں نہیں ہے. اچھا, لیکن قوانین اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں ٹھیک کہ ہے, جو یہ اختیارات الیکشن کمیشن صاحب استعمال کر رہے ہیں. ہم نے اے پی سی میں بھی یہی کہا, جمیل صاحب کی بات کو رسپونڈ کر رہا ہوں, کہ قانون اگر آپ کو اختیار دیتا ہے تو آپ کریں. قانون دیتا ہے اختیار, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جمیل صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کو جتنا لے کے جائیں گے وہ اسی ایک ٹاپک پہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون وہ پٹیشن جو ان کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے جو 2015 میں ان کے ٹکٹ ہولڈر تھا جس نے پٹیشن کی تھی, وہ اس وقت مسلم لیگ نون میں تھا. آج پتہ نہیں ہے نہیں ہے, نام کیا ان کا؟ راجہ شکیل ایڈوکیٹ صاحب. اچھا, اس نے کی تھی. آج اورنگزیب صاحب کی باتوں سے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ وہ بھی حفیظ الرحمان کے کہنے پہ اس نے پٹیشن کی. اچھا, اس کی مجھے شک ہے, مجھے شک ہے. جمیل صاحب جو ہے نا, حفیظ الرحمان صاحب کا نام جمیل بھائی کو خواب میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, جمیل صاحب اس کو مسلم کمپلیٹ. لیگ نون نہیں, ویسے تواتر کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ اس الیکشن ڈیلے کرانے میں چلیں جمیل صاحب کو کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں سر, پھر آپ کے پاس آتے ہیں. حفیظ کی بات آ گئی نا, الیکشن ڈیلے سوائے پیپلز کیوں چاہتے ہیں؟ سوائے پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, چلیں شاہ صاحب. میرے خیال میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اورنگزیب بھائی کے حوالے سے مجھے نہیں پتا, لیکن صوبائی صدر ہیں حفیظ صاحب, ان کے لیول پہ کہیں سے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے کہ الیکشن تھوڑے. ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر واپس آتے ہیں, ذرا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی جمیل صاحب. میں حفیظ صاحب کی بات, چلو مسلم لیگ نون کے جو عبوری صدر ہیں, پورا ہے نہیں ہے مجھے پتہ نہیں, اس دن حسن اقبال صاحب نے کہا کہ عبوری صدر, تو جو عبوری صدر ہیں ان کے, اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بھی شک ہے. خواہش
ये आज मुझे यकीन हो गया औरंगजेब साहब की बातों से ओके। कि ये कंफर्म हो गई कि ये डिले चाहते हैं। डिले क्यों चाहते हैं? हाँ इसलिए चाहते हैं कि कहीं हफीज़ साहब ये सोच रहे हैं कि मुझे भी कहीं पीटीआई वाले ऑफर दे दें, क्योंकि बाहर रूमर्स ये है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, औरंगजेब साहब को टिकट मिल रहा है। तो इसलिए मुझे वो अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं इंतज़ार में है कि सारे चलें, गए ये अगर ऐसा होता है तो औरंगजेब साहब के साथ के लिए बड़ा गोल्डन सारे मौका गए होगा। हैं, कौन रह गया है? अब ठीक है। सवाल देखिए, यही सवाल एक बात को रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, यही सवाल औरंगजेब साहब। चले जी आखिरी आपके पास मैं ये कह रहा हूँ हफीज़ साहब इंतज़ार में है कि क्योंकि उसके सिटिंग मिनिस्टर और उनके दरमियान जो पिछले मिनिस्टर थे साबिका, इकबाल साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन जितनी मुस्लिम लीग दौर में हुई है वो कहीं नहीं हुई है। रिकॉर्ड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल हफीज़ साहब ने कहा कि जाफ़र शाह साहब के अलावा सारे जेब पुतरे वहाँ हैं, तो जाफ़र शाह साहब को हटाओ तो कौन है? अपना हैदर खान सिटिंग मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। मुकद्दम पॉइंट आ गया सिटिंग मिनिस्टर, पॉइंट आपका आ गया जमील साहब। तो सारे जेब ठीक है, आप और वो हफीज़ वो और उधर गए उनकी हैं, बात ठीक है। को अगर ले ले, औरंगजेब सारे साहब। चोर डाकू बैठे थे। औरंगजेब साहब, आप हफीज साहब, राना फरमान साहब या शायद कुछ गिने चुने आप जी नून लीग में रह गए, जी गुलावत का भी पता नहीं। नून लीग में जी, रह गए, जी, जी। तो आप भी जा रहे हैं कि नहीं, लोगों को लेके आ रहे हैं, क्या हो रहा देखिए है? शबीर साहब, मैं गुजारिश करूँ, ये बड़ा संजीदगी से इस चीज़ को लेने की ज़रूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मेरी गुजारिश सुने, अगर कोई शख्स एक सियासी जमात में रहता है, वो अवामी मैंडेट लेकर आता है। मुस्लिम लीग नून से जो हमारे साथी चले गए, आज दूसरे उसमें पीटीआई में चले गए। देखिए पीटीआई का तो हम वो सियासी जमात ही नहीं समझते जो कि पाकिस्तान के अंदर 22 साल में अपना कोई नज़रियाती कारकुन कौमी असम्बली और सेनेट में नहीं पहुंचा सके, वो सारे दूसरी सियासी जमातों से तोड़ के ला के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट खड़ी कर ली। वही तजर्बा वो जीबी में करने जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जीबी की हसासियत को सामने रखते हुए ये बहुत खतरनाक है। बेहतर ये है वो अच्छा सारे तो गए हैं। देखें मेरी बात सुने, बात ये है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा किसी दूसरी सियासी जमात में चाहता है तो आप ये कौम गिलगित बल्तिस्तान की उनसे पूछे। पीपल्स पार्टी के भी साथी गए हैं, सिटिंग मेंबर्स भी चले गए हैं, और इंशाल्लाह अगर मजीद इन्होंने कुछ दिन ठहर जाएं, इनको पता चल जाएगा। जो चले गए हैं जनाब, मैं एज ए पार्टी वर्कर मैं ये गुजारिश मैं अपनी क़यादत के सामने बात रख चुका हूँ कि जो पार्टी के नज़रिए से या 5 साल आप रहे, आपने मिनिस्ट्रीज़ भी ली, आपने पोर्टफोलियोज़ भी इंजॉय किए, उस वक़्त आपको कोई खामी या ख़राबी नज़र नहीं आई। आज अगर आप सबसे बड़ी खामी या ख़राबी को साबिका दौर को बता रहे हैं तो आप उसका हिस्सा थे, आप उसका हिस्सा थे। मैं जमील भाई की बात से इत्तफाक करता हूँ, आप उस पार्टी का हिस्सा रहे, आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे। 5 साल तक आपको उसमें खराबियां नजर नहीं आई। आज आप जब किसी और सियासी जमात में गए तो आपको उसमें खराबियां नजर आ रही। देखें ये मैं बात मुकम्मल करूँ, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, मैंने तसल्ली से। दूसरी बात, दूसरी बात देखें जनाब, पार्टी के अंदर हफीजुर रहमान साहब, देखें हफीजुर रहमान साहब पार्टी के अंदर पार्टी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये जमहूरियत का हुसन है कि मैं भी पार्टी टिकट के लिए मैंने भी अप्लाई किया, लेकिन मैं आज भी कहूँ कि गिलगित हल्का नंबर 2 से हफीजुर रहमान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे, और हम अपनी बसात के मुताबिक जो हमारी कमिटमेंट्स अवाम के साथ थी उनको पूरा करके हम अवाम के पास जाएंगे। हम वोट मांगेंगे, हमारा आईनी हक है, हमारा इख्तियार है। हाँ, अब जमील साहब जो बार बार एक बात करते हैं, देखें मुस्लिम लीग नून डिले कराना चाहती है। मैं जरा एक चीज बता दूं, हमारे पास देखें शबीर साहब, हमारे पास बड़ा आसान हल था। अमान साहब को पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब पिटीशन गई वफाक की लॉ एक्सटेंड करने की, हमें वहां पे बुलाया गया, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया। हम वहां पर 10,000 किस्म के कानूनी नकात देकर जवाब दे सकते थे, इलेक्शन डिले सुप्रीम कोर्ट कर देता, कोई मसला नहीं था। लेकिन हमने एडुकेशन साहब से कहा वफाक का कवानीन यहाँ लागू होने चाहिए, आप इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ऑन बिहाफ ऑफ PMLN प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहें कि इलेक्शन लॉस फौरन एक्सटेंड किए जाए। हमने कभी डिले करने की बात नहीं की। और दूसरी बात जमील साहब, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, सियासी जमातें लोग आते हैं चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि औरंगजेब साहब ये टेक्निकल पॉइंट्स को छोड़े, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। आप वो पार्टी फैसला कर लेगी, खैर है किया है या जितनी करप्शन की है, जैसे आप खुद आज CM साहब साबिका अपने ही मिनिस्टर्स को जेब उतरे कर रहा है, और उसका मिनिस्टर
سب سے چہیتا منسٹر تھا. یا شبیر آپ سب کو صاحب پتہ ہے وہ شبیر میرا صاحب جب شبیر صاحب پترا- ایک کام کرتے ہیں. شبیر صاحب میں ایک خواہش رکھتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نہیں، اورنگزیب میں صاحب ایک- پہلے ایک- ان کو ایک جمیل بات صاحب کی کروں. بات کمپلیٹ ایک ہونے دیں. ایک کاغذ پہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کو. پچھلے 5 سال تک انہوں نے اخبار میں ایک ہی بیان دیا ہے, سر آپ نے بھی تو پی پی کو سب سے زیادہ چور ڈکلیئر کیا تھا. کیا ایک آپ نے پکڑا اپنی حکومت دیکھیں میں؟ دیکھ گزارش نہیں، سنیں. صرف- نیب میں- سوال پھر کا آپ سے ریجنل ہوگا. آفس کس نے بنایا جی بی میں؟ نیب کا ریجنل آفس کس ٹھیک کو ہے میں نے جمیل صاحب کو پاس نہیں, جمیل صاحب کو نیب کا کمپلیٹ کس ہونے نے دیں, پھر بنایا؟ آپ کے پاس آتے ہیں. جمیل صاحب کمپلیٹ کریں. اس کے میں بعد ایک غصہ سیریس آتا ہے, کوشچن ہے, مجھے غصہ وہ آتا پھر میں ہے. ایمان شاہ صاحب کو مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. میں حیران ہوں انگریز سب پہ. ہمیں بھی نصیحت کرتے ہیں کہ آرام سے. وہ آپ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹاپک اچھی پہ بات باتیں کریں. کرتا ہے اس سے نہیں, لیکن پتہ نہیں وہ شاید کہیں ابھی صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تیاری کرو تو اس لیے اچھی بات ہے. چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. نہیں, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے لیکن قابل بات احترام یہ ہیں. ہے کہ یہ الزامات جو حفیظ صاحب نے لگائے ہیں جعفر شاہ کے علاوہ سارے, جب یہ چھوٹی بات نہیں. تو یار اس کا جواب پی ٹی آئی دینا. نہیں پی ٹی آئی دینا, میں ایسے اس کا جواب پی ٹی آئی دینا. جناب پی ٹی آئی والے دینا, اب ان کے ساتھی ہیں. پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں ہے, میں اس کو جماعت بس یہ سننا چاہ رہے تھے ہم آپ سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے شوکت عزیز ایک پرائم منسٹر کو لایا گیا تھا, جیسے پچھلی دفعہ نون لیگ کو 2 شریفوں نے گلگت بلتستان میں لایا, جیسے اپنا شوکت عزیز تھا نا, شوکت عزیز صاحب کو پرائم منسٹر شرف دور لایا گیا, آج کہاں ہے؟ اسی طرح پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں ہے, مسلم لیگ نون پھر بھی جماعت ان ہے. کے نزدیک جماعت اچھا ہے. یہ پی ٹی آئی کو جماعت نہیں سمجھتے رہے, لیکن پی ٹی آئی کا پہلے کہتے رہی ایک چیز سر میں گزارش آپ سے کر دوں نا. پرابلم یہاں پہ کیا آ رہا ہے, ان کی سیاسی پارٹیوں کا جو ایشو میں دیکھا ہوں میں 1994 سے تمام الیکشنز 1994, 1999, 2004, 2009, 2015 اب یہ الیکشن میں باضابطہ طور پہ ایز اے جرنلسٹ ان تمام الیکشنز میں سامنے رہا ہوں. 1994 میں بھی گلگت کے اندر پانی بجلی کا ایشو تھا, 1999 میں بھی پانی اور بجلی کا ایشو تھا. میں ہیلتھ ایجوکیشن اور دوسرا میرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2009 میں بھی چیخ و پکار کیا تھی جی, پانی اور بجلی. 2015 میں بھی چیخ و پکار یہی تھی, پانی اور بجلی. 2020 کا الیکشن بھی اب پانی اور بجلی چیخ و پکار ہے. اور ماشاءاللہ اس سال تو گرمیوں میں جب پیک کی گرمی تھی, جب گلگت میں سر بہت بدترین لوڈ شیڈنگ بھی سردیوں میں ہوتی تھی, لیکن گرمیوں میں ہم نے کبھی لوڈ شیڈنگ کے لیے لوگوں کو اور پانی کے لیے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ کے جون, جولائی, اگست کے مہینے میں ٹھیک ہے واسا کے دفاتر پہ حملے ہوئے, بجلی کے دفاتر پہ حملے ہوئے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ سر خواتین نے پانی کے لیے دھرنا دیا ڈی سی آفس کے سامنے. اگر یہ ریکارڈ پہ ٹھیک ہے. اور اس خواتین کے دھرنے کو پتہ ہے انڈین میڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی کہ خواتین بھی اب سڑکوں پہ نکل آئی ہیں. صحیح سر, یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, اس میں بھی کوئی جلسہ ہوگا تو انڈین حکومت جو میڈیا ہے وہ یہی اسی طرح پیش کرے گی. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اخلاقی طور پر آپ ایز انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ, یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ نون لیگ کے یہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ کیا ان میں پوٹینشیل زیادہ اس لیے توڑ رہے ہیں کہ نہیں کمزور ہیں, ادھر سے کچھ زیادہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو توڑنا نہیں, وہ ناکام ہو. نہیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں, یہ آپ 2009 کا الیکشن دیکھیں. 2009 کے الیکشن میں پی ایم ایل این کو ایک بہت زیادہ مشکلات تھیں. 2 سیٹیں آئی تھیں, اس میں سے جو مفتی عبداللہ کی سیٹ ہے ظاہر ہے وہ مذہبی لیڈر تھے. جانباز صاحب قبائلی ان کا ایک نظام ہے, اس کے تحت وہ آتے ہیں. 2 سیٹیں تھیں, چلو مان لیتے ہیں پی ایم ایل این کی تھی. اس کے باوجود پی ایم ایل این کی درگت اتنی نہیں بنی تھی. پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ایگزسٹ کر رہی تھی اور اس نے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے اس 5 سال کے عرصے میں اپنی تیاری کی. اور پی ایم ایل این کا جو 2015 کا الیکشن تھا نا, وہ ساری مہربانی تھی صرف ایک وہ جو شخصیت تھی وہ میاں محمد نواز شریف کے, جن کی ذاتی دلچسپی تھی گلگت بلتستان کے اندر. 2 تھے, ایک اور بھی تھا, بول رہے ہیں 2 شریف تھے. اچھا وہ دو چلیں ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ نون لیگ کے اوپر توجہ کیوں ہے, پیپلز پارٹی کے اوپر کیوں ہے؟ مجھے یہ 2 بندوں کی محنت تھی. آپ چلے جی, چلے ٹھیک. دل میں نہ رکھے. میں نے وہ چلو وہ اچھا نہیں, ایک منٹ, ویسے شبیر بھائی ان کو نام لینے دے جی, کون سے 2 شریف ہیں, نام لیں جی, نام لیں, شہباز شریف پورے پاکستان جانتے نہیں, آپ بتائیں, ہم نہیں جانتے جی, ہمیں نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے. 2 شریف تھے. بتا دیں کون نام بتائیں. پی ایم ایل این کا جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, پی ایم ایل این کا جو ایک عروج رہا نا وہ 1994 کا الیکشن. اس سے پہلے مسلم لیگ ایک آدھ آدمی آتا تھا پھر چلے جاتے تھے, کوئی پارٹی کے طور پر منظم نہیں تھی. 94 میں سیف الرحمان نے اس پارٹی کو بنایا, الیکشن میں گئے,
बहुत कम वोटों से हारे। 99 में फिर जीते, शहीद हो गए, हफीज़ ज़िमनी इलेक्शन लड़े, जीत गए, 2004 में इलेक्शन में वो जीत गए, फिर पार्टी बनती गई। 2015 जो था ना, 2015 PMLN के लिए एक चांस था, मैं समझता हूँ था, वो ये था कि इनको जैसे भी, मैं मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने गिलगित स्कर्दर और 40 अरब का प्रोजेक्ट दिया, इलेक्शन से 2 महीने पहले ये सारे अनाउंसमेंट हो, जिन पे अमल दरामद हुआ, कार्डिक सेंटर बन गया आपका, कैंसर हॉस्पिटल बन गया, 4 नए इजला दिए जिन पे अमल दरामद हुआ। अब मैं सख्त लफ्ज़, मैं सदक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि उसी वजह से ये 15 का इलेक्शन जीत गए थे। ऐसे लोग जीत के आए जो यूनियन काउंसिल में नहीं जीत सकते थे। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब खराबी कहाँ पे आ गई? खराबी इस 5 साल के अंदर न सिर्फ पार्टी ने अपने तंजीमी ढांचे पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि इलाके के अंदर जो बुनियादी लोगों के इश्यूज थे ना, कुछ मामला थे, मसलन 2015 में आते ही जीबी के अंदर बिजली के इशू के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत थी, वो नहीं हुआ। पानी का इशू जो बेसिक था नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ सर कि मेरिट को फॉलो करना चाहता जो जीबी के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड था। चलो इमरान शाह साहब, मेरिट के ऊपर किसी और प्रोग्राम में आते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। मैं आपके पास आता हूँ जमील साहब, इधर से एक राउंड लगा के। इमरान शाह साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून में थे, ये जो बंदे गिन रहे हैं, नून कहाँ से बने? सिटिंग डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काफ लीग का गजनफर साहब, नशाद साहब काफ लीग का, हैदर खान साहब काफ लीग का, शफीक काफ लीग का, इकबाल हसन काफ लीग का, अल्लाह भला करे। बशीर जो आपके पास है, पार्टियों में लोगों के आने जाने अलग ही रहती है सर, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ के साथ एक चलो जमील साहब आप जरा जल्दी कंप्लीट करें दूसरा सीरियस सवाल जी। ये हफीजुर रहमान उस वक्त यही कह रहे थे कि ये लोग अगर PMLN में आ गए तो शायद मैं इलेक्शन ना लड़ूं, लेकिन न सिर्फ वो आए, एक स्पीकर बनाए, थे कि उन्होंने अपने बंदे संभाल के रखे। बहुत कम ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी के बंदे इसी तरह जो है ना वो आगे पे ठीक है से इधर आते गए, ये उधर, फिर आज PMLN वाले सारे जा रहे हैं। ठीक है, चलता रहेगा शायद ज़्यादा आइडियोलॉजिकली कमिटेड हो। औरंगजेब साहब आप वकील भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो कम बेश 3 लाख लोग वोटर्स, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है, आप करेक्ट करें, जो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी शहरों में हैं, जिन्होंने 2018 वाले इलेक्शन में वोट कास्ट किया है, अब उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जिक्र नहीं किया। क्या वो यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे? करना चाहिए? लीगली क्या है स्टैंड करते हैं? असल जो आपका टॉपिक है ना, वो आज के ये जनरल इलेक्शंस हैं। मैं गुजारिश होगी थोड़ा सा लिमिटेड उस पर रहें। ठीक है, तमाम सवालों के हमारे पास बहुत से जवाबात हैं, लेकिन इनके लिए कोई और प्रोग्राम करते हैं जिसमें यही पैनल होगा जी। मैं जो बात शुरू में कर रहा हूँ, ये आज आप कह रहे हैं ना शबीर साहब, आज पीपल्स पार्टी के दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे लिए काबिल एहतराम, यही कह रहे हैं ना, नून लीग डिले करवाना चाहिए। हम कहते हैं कानून पे अमल दरामद करें। बहुत राइटली आपने बात की है। 2017 का ये कानून जब बना, 2018 में पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस हुए, और उसके बाद जो जीबी के बहुत से लोग वहाँ पर हैं, उनके आईडी कार्ड्स में आर्जी या मुस्तकिल पता वहाँ पर है। वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो वहाँ वोट 2018 में अपनी प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली में कास्ट कर चुके हैं। हमने जो आज दरख्वास्त में, ये भी आपके नोटिस में ले कि हम जो सुबह दरख्वास्त इलेक्शन कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें जो बारहा हम उनको बता चुके हैं कि इन चीज़ों की वजाहत करें कि कल ये चीज़ें डुप्लीकेशन, अब एक बंदा वहाँ 2018 में वोट देकर आया है, वो गिलगित का, ठीक है, उसको इसी कानून ने इजाज़त दी वहाँ वोट डालने की, अब वो यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं फॉर्म 15-16 के तहत, वो अपने आर्जी पते पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। देखें, ये जो चीज़ें 15 दिन का टाइम दिया, ये जल्दबाजी में जो चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर जो आपने अपीलेट अथॉरिटी को टाइम देना है, वो भी आपने कटेल करके 2 दिन का टाइम दिया जी अपील सुनने के लिए, 2 डेज का। सही। मुझे बताएं आज मैं जरूर आपके सवाल मैं आपके पास आता हूँ जमील साहब, क्योंकि टाइम अब हमारे पास। ये चीजें कानूनी तौर पे कल सुबह हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि इसकी वजाहत साथ साथ करें। ये वजाहत उधर से आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि आप ये चीज़ें बताएं कि आपने जो कानून में आपको बताया गया था उससे हटकर जो आप इकदाम उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी उसका साथ दे गैर कानूनी इकदाम का, तो ये इनका फैसला है। हम किसी भी गैर कानूनी इकदाम के साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है शाह साहब, फर्स्ट करें ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेट सपोज ये 3 लाख हैं या कम ज़्यादा हैं, अगर ये थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है। नहीं, मैं वापस आता हूँ जमील साहब के पास। ये आखिरी, चूँकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ये सवाल मैं जमील साहब से भी पूछूंगा, उसमें वोट करेंगे। अगर ये 3 लाख वोटर्स यहाँ भी वोट डालेंगे, कास्ट करेंगे, तो ये पॉइंट अगर चैलेंज हो गया तो इलेक्शन डिले होगा यकीनन। तो इससे फिर किसका फ़ायदा होता है?
سر فائدہ نقصان کا جہاں تک آپ ذکر ہے نا وہ تو علاقے کا ہوگا, اور یہ میرے خیال میں ریاست اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہاں پہ اتنے ایک لمبے عرصے کے لیے کوئی نگراں حکومت رہے. سارا آپ کا ڈیولپمنٹ رکا ہوا ہے. تو جیسے تیسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے. اگین وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پولیٹیکل جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ 3 لاکھ ووٹرز کا کیا بنے گا, یہ لیگل ایشوز کیا ہیں, 15 دن کا کیا معاملہ, یہ تمام ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوا ہے. اب تھوڑا سا جو ہے نا جب آپ ڈنڈے کے زور پہ معاملات کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے نا, اس میں خرابیاں چھوٹی موٹی آئیں گی, خرابی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جمیل صاحب, یہی بات 2015 میں بھی تھی. اس وقت مسلم لیگ نے کوئی بات نہیں کی, ان کو جلدی تھی, جلدی الیکشن ہو. آج پی ٹی آئی والوں کو یا کسی اور جماعت کو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹائم پہ الیکشن ہو, ٹائم فریم پہ ہونا چاہیے. یہ بات اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں 3 لاکھ ووٹ, یہ تو 2015 میں بھی یہی بات تھی. یہ اس وقت ٹھیک ہو جائیں گی جب وفاق پاکستان اور گلگت بلتستان کا الیکشن ایک ساتھ ہو, ایک بندہ ایک جگہ میں ووٹ دیں. کوئی حرج نہیں ہے ویسے اگر آپ کو. 2015 میں بھی بات تھی, 2000 وہاں الیکشن 2 سال پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی, 2 سال بعد یہاں الیکشن ہوئے, تو اس وقت بھی لوگوں نے وہاں ووٹ کاسٹ کیے. یہ جب اوریجنل ایکٹ بن رہا تھا اس وقت یہ اختیار گلگت بلتستان کونسل کے پاس تھا, اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی. ٹھیک ہے, لیگل ایکسپرٹ بیٹھے تھے, اس وقت یہ بات آئی کہ اوریجنل آئی ڈی کارڈ پہ سب سے پہلے ووٹ جائے گا. اس کے بعد سیاسی پارٹیوں میں سے ایک بات متفق ہو جائے نا اس پہ اس الیکشن کو, اگر یہ متفق ہو جائیں ایک دفعہ نا, پاکستان یہ قضیہ ہی تمام ہو کہ وفاق میں حکومت ہوتی ہے, یہ معاملات ہوتے ہیں, کوئی 1.5 سال کی ایک قومی ٹائپ حکومت بنائیں. 2023 میں اگر عمران خان صاحب سسٹین کر جاتے ٹھیک ہے چلیں, اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں سیاستدانوں کو یہاں لا کے پھر ٹیکنیکل معاملات. جمیل صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ جمیل صاحب, شاہ صاحب, اورنگزیب صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے سنا, ان کی رائے سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی ڈسکریشن ہے. پروگرام پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.